Namaste and welcome, beloved, mighty companions. Namaste y bienvenidos, amorosos compañeros. Thank you for bringing your light here with us. Gracias por, gracias por traer la luz a nosotros. That's weird. We're continuing the psychotherapy, the little pamphlet. Continuamos con el panfleto de psicoterapia. And it was helpful to be reminded by Jesus is that we're really in psychotherapy with him. Y ayuda mucho que nos recuerde Jesucristo que estamos en psicoterapia con él. Pretty much till he says we're done. Hasta que él nos diga que ya estamos listos, que hemos terminado. And how the ego loves to be involved in the healing. Y notar cómo el ego quiere envolverse en la sanación. The I know what's best syndrome. El síndrome de espere, yo sé que le conviene, que es lo mejor. Which is the same one that knows that believes there's a body. Que es aquel mismo síndrome que tiene la certeza que hay un cuerpo. And if we feel the call to transcend having a body, it's always best to be under the advisory service of the one who knows. Y si sentimos el llamado de trascender a través del concepto de que tenemos un cuerpo, es mejor que tengamos como alguien que nos aconseja al que sabe más, que es Jesús. So I'm talking to him about to speak his words is the rejoicing. Entonces estoy hablando de que hablar su palabra es donde está el gozo. What a great thing to see how we struggle with speaking those words because that's part of the denial of the rejoicing. Qué gran cosa es ver la dificultad que tenemos de hablar sus palabras, porque esa es parte de reconocer que nosotros estamos negando lo que somos. It's the retranslation of everything in this world, and it's retranslated even what we say. Y es la retraducción de todo lo que vemos en este mundo y está pretraducido antes de que lo veamos. So we start with the light of infinite being. Entonces empezamos con la luz infinita. The light that lights everyone who's born. La luz que viene con todo que ha nacido. The light that's not intimidated by anything in this world. La luz que no está intimidada por ninguna persona que en este mundo. Divine nature. La naturaleza divina. And then we'll have Jesus show us where we need therapy. Y después de eso dejar que Jesucristo nos muestre dónde es que necesitamos terapia. You know, you're growing up and you hear the jokes about the funny farm. Entonces nosotros vamos creciendo y hay un chiste acerca de la finca graciosa. And in the play of consciousness, that the thought may cross the mind, gee, I wonder, after we forgiving and we go, I wonder if I'm going to go crazy. Y dentro del juego de la conciencia hay un punto donde uno dice, yo me pregunto si me estoy volviendo loco. And then you realize the whole world's a funny farm. Y después de esto te das cuenta que el mundo completo es una finca muy, muy graciosa. And until we admit we truly are insane, we can't be free. Y hasta que admitamos que estamos completamente locos, no podemos ser libres. How insane is it to be everything and then give that away for nothing?
qué tan loco es el reconocer que estamos locos y no, no sé cómo traducir esa parte, como darlo por nada. Say that again, please. Like, you know, How insane is it to be everything? qué loco es el serlo todo And to give it all away for nothing. y el darlo y desecharlo por nada, nada a cambio. The ego thought system is nothing. El sistema del ego es nada. And then spend all day arguing with ourselves to try to prove to ourselves that the ego is something. Y después estar discutiendo todo el día con nosotros mismos, tratando de defender el ego que no es nada. Just see, does the light have one little argument going on in there? Infinite light? Tratemos de ver si la luz tiene algún argumento, por más pequeño que sea. The light doesn't know what an argument is. It's not, an argument takes two. La luz no sabe lo que es un argumento. El argumento, desde solo por principio, necesita dos. And there's only one. Y hay solo uno en la luz. So if an argument seems to rise, that's a play to try to argue with ourselves. Entonces, si el argumento parecería que fuese a aparecer, es porque queremos tener un argumento con nosotros mismos. So if there's only one, who are we arguing with? Si solo hay uno, entonces ¿con quién estoy discutiendo? We're trying to prove to God that he's wrong. Estamos tratando de probarle a Dios que Él está equivocado. That feels worth contemplating. Eso parece muy interesante el contemplarlo. Because we're always contemplating hell, like the thoughts and making the thoughts real. That's what you usually contemplate. Y porque nosotros lo que generalmente contemplamos es la maldad y los pensamientos que tenemos. Eso es lo que generalmente contemplamos todo el tiempo. Okay, Jesus, so I'm just ready for treatment now. Ok, Jesús, entonces ya estoy listo para tratamiento. And treatment plan is to admit I'm wrong about everything. Y el plan de tratamiento es, yo voy a admitir que yo estoy equivocado en absolutamente todo. And it's best to start out without knowing anything. Y es mejor empezar desde el comienzo, no sé absolutamente nada. Okay, Jesus, will you help me just totally get the psychotherapy, this little pamphlet, just totally and completely? Ok, Jesús, entonces ¿me puedes ayudar a entender completamente este panfleto de la psicoterapia? Total y completamente. He said, that's happiness. When you understand what I'm communicating to you here, that's happiness. Dice, eso es felicidad cuando tú entiendas completamente lo que te quiero decir a través de este panfleto. He's really trying to bring us to the funny farm. He's trying to bring us to the funny farm. Yes, the good funny farm. Él está tratando realmente de llevarnos a la finca mágica, graciosa. Where we really laugh with joy that it's impossible to be separate from God. Aquella donde realmente vamos a reír con Dios y vamos a disfrutar. Everyone who needs help, regardless of the form of his distress, is attacking himself, and his peace of mind is suffering in consequence. Todo el que necesita ayuda, sin importar la forma de su sufrimiento, se está atacando a sí mismo y como consecuencia de ello, la paz de su mente está sufriendo. It does not seem obvious at first that we're attacking ourselves. No parece obvio al comienzo que nos estamos atacando a nosotros mismos. Without admitting that, it's going to be a long, hard journey.
Pero sin admitir eso, va a ser un camino muy largo. Jesus, do I have a desire to attack myself? Jesús, ¿tengo yo un deseo de atacarme a mí mismo? Do I desire attack? Do I feel like attack is heaven? Yo tengo un deseo, yo tengo la sensación de que el ataque es el cielo. Now, on the surface level, the ego is going to go, oh no, I wouldn't attack. Attack isn't heaven. Attack is really bad. Entonces, en la superficie, el ego vendría y diría, no, el ataque no es del cielo, yo nunca atacaría a nadie, no, eso no es. But basically, we say to the ego, we're not talking to you. We're going to talk to Jesus. Básicamente le decimos al ego, mira, no estamos hablando contigo, estamos hablando con Jesús. And then we listen deeply again and ask again. We ask Jesus, do I relish the idea of attacking myself? Y entonces buscamos la calma interior, y en esa calma le preguntamos a Jesús, yo realmente estoy buscando el ataque, yo disfruto del ataque. And can I ask for a miracle to release the false perception that I can attack myself? Y puedo pedir por el milagro de ver que yo no me puedo atacar a mí mismo. These tendencies are often described as self-destructive, and the patient often regards them in that way himself. Estas tendencias a menudo se describen como autodestructivas y con frecuencia el paciente mismo las percibe de esa forma. Okay, so we're the patients, and so we're going to ask Jesus, am I willing to admit the tendencies to attack myself as self-destructive? Entonces nosotros somos los pacientes y le vamos a preguntar a Jesús, ok, estas tendencias las puedo describir como autodestructivas. I admit it, Jesus. Yo lo admito, Jesús. What he does not realize and needs to learn is that this self, which can attack and be attacked as well, is a concept he made up. De lo que no se da cuenta y lo que necesita aprender es que ese yo que puede atacar y también ser atacado es un concepto que él ha fabricado. It's a little paper tiger. Es un tigre, pero de papel. So a concept is just like a little, think of it as a little collection of thoughts that we believe is real. Un concepto, entonces, piense en esto, es como un grupo de pensamientos que los hemos hecho reales. So when there's that beehive, you know, and it feels like 1,000 bees stinging. Cuando tú ves la colmena de abejas, que hay 1,000 abejas atacando, The only way that can happen is if we're holding on to a self-concept. de la única forma que eso realmente puede suceder es si estamos sosteniendo un autoconcepto. The only way to perceive attack is through a self-concept. It's like one thought's trying to duke it out with other thoughts. La única forma que eso puede suceder, ese autoataque, es como si un pensamiento estuviese atacando a otro pensamiento dentro del mismo espacio. So part of the treatment plan by Jesus is this, to see that it's a piece of, whenever we're upset, it's a piece of personal identity we're holding on to. Parte de lo que sucede aquí es que cuando una parte de nosotros que se identifica con algo. It's an idea about what we believe we are that's being attacked. That's the only thing. It's just an idea attacking an idea. Es una idea atacando a una idea. Es una parte de mí atacando a otra parte de mí. So the faster that we recognize attack as it happened
and go to Jesus to see what the desire is, the faster we can be at peace. Entre más rápido nosotros nos demos cuenta del ataque que está sucediendo y entre más rápido cojamos ese concepto, se lo llevemos a Jesús, más rápido entonces podremos llegar a la paz. So the faster we admit we need a therapist, Entonces, entre más rápido nos demos cuenta que necesitamos de un terapista, like desperately need a therapist, con desesperación, necesitamos un terapista en forma desesperada, the faster we can be helped by Jesus. más rápido será entonces que podamos ser ayudados por Jesús. And you'll see the play in consciousness where it just will stay, it'll just start arguing with itself. You just see like a little self conversation. It just argues with itself. There's no one to argue with. Y pueden verlo en la conciencia, donde empieza el argumento conmigo mismo. Puedes ver personas hablando con ellas mismas y peleando con ellas mismas. And it lives inside the story. I did this and I did that and I see this and I want that and this needs to happen. And that's the play of consciousness. Se mantiene dentro de esa historia y entonces yo hice esto y yo hice aquello y algo no me salió como pensaba y sigue entonces el juego de la conciencia. Ese es el juego de la conciencia. You can ask Jesus, Jesus, do I even recognize when I'm sleeping? Tú le puedes preguntar a Jesús, incluso, Jesús, yo reconozco cuando estoy soñando. Because the ego is going to have an argument saying, I'm really awake. I've really seen this. I really get this. Porque el ego va a tener un argumento y va a decir, no, yo estoy despierto, yo tengo evidencia, yo veo esto es claro para mí. It is the great pretender. Es el engañador más grande, él pretende. And it's really helpful. Go to Jesus and say, am I delusional right now? Y realmente ayudaría a preguntarle a Jesucristo, yo estoy engañado, vivo engañado en este momento. The tiniest twitch is delusion. El pequeño tic es una ilusión. That's uncompromising. That's uncompromising. Eso es no negociar, no dar espacio a negociación de ninguna clase. The amount of time invested in a little story of a me, it's just the play in consciousness, but we're so unaware of it. In the play of consciousness, the desire not to be aware of it. La cantidad de tiempo que gastamos en este tipo de pensamiento y la falta de observación en el plano de conciencia de todo el tiempo que le invertimos a este concepto. This is where it's really helpful to trust your brother, what your brother is going to point you to. Por eso es que es tan importante tener un compañero santo donde él te va a ayudar a observar, él te va a apuntar hacia cosas para observar. In that moment, it seems like one's more sane than the other. En ese momento parecería que alguien está hablando, pues dice más, apunta más que el otro. And just notice how mad the ego it wants to lock down tighter. Like as soon as it's kind of called out of the dream, or it'll lock down and get really pissed off. Y noten como el ego tan pronto se le apunta o se le trata de sacar de la burbuja, él se molesta. And it's going to throw out argument after argument. Like instead of joining, the way the ego plays is all the reasons why it can't join and why it can't be at peace now. It just kind of goes on with the little story. Y entonces el ego, a cambio de alinearse con lo que está sucediendo, lo que va a hacer es a pelear y a escalar la pelea con más argumentos y más historias. So we really need to trust Jesus in this, that the only solution is join quickly in a moment of light. Y tenemos que realmente confiar en Jesús y saber que en momentos de argumento tenemos es que alinearnos con Jesús.
and it loves to cull out of the herd. It's going to try to cull it, to pull out and go, oh no, I have to go off by myself over here. I have to go do that and really look, when really it's, you'll feel guilty for it because it's not in guidance. The guidance is to join. Y, y esa sensación de separarse del rebaño va a separarse y puede sentirse la sensación de culpabilidad porque el llamado es a unirse. The clue is the words, I have to go off by myself with Jesus. La clave está en decir, yo tengo que irme por mi cuenta con Jesús. I hear Jesus now and I'm following my guidance. Yo escucho a Jesús y yo estoy siguiendo mi guía. It doesn't, guidance is for the whole. It's an expression of divine being for the whole. There's no I in it. La divina guía es para todos, no hay individualidad en esa guía. Guidance suspends the idea of an I. La guía divina suspende esa definición de unidad, de separación de. So we really have to learn the language and who's speaking and be very attentive to who's speaking and who we're listening to. Entonces, cuando escuchemos ese tren de pensamientos observemos quién es el que está hablando, de dónde viene ese pensamiento. What he does not realize and need to learn is that this self, which can attack and be attacked as well, is a concept he made up. Where were you? I'm in paragraph 3, about midway down. Paragraph 3, you okay. Aún más lo atesora, lo defiende y en ocasiones incluso se encuentra dispuesto a sacrificar su vida en nombre de ese yo. So let's just have Jesus show you. Jesus is, when I feel attacked, am I just trying to attack the self concept that I made up? Entonces, cuando yo me siento atacado, yo estoy tratando de atacar ese concepto que yo he hecho, elaborado de mí mismo. So whenever we're feeling the stinging bees, it's actually the way consciousness protects the self-concept. Cuando empezamos a experimentar el panel de abejas que están picando, realmente eso es como la conciencia se defiende. So when all those bees are buzzing, that is the very way that consciousness uses to defend against looking deeper, to see that the bees that are buzzing don't actually exist. Entonces, cuando las abejas están haciendo sonidos alrededor de tu cabeza, y eso es lo que hace la conciencia para defenderse y distraerte para que tú no mires más profundo. And you can see it, when the beings are in satsang with Muji or any satsang, or they come up to talk to Ajasanti, oh, my mind, and it's just really buzzing. Entonces podemos observar cuando con Muji viene la mente, o Ajasanti, viene la mente a decir, eso es lo que está pasando, ese es el ruido al que nos referimos. So let's really be clear with Jesus what that is. Jesus, is that a desired experience to distract from looking underneath it at the desire that's generating it? Entonces veamos con Jesucristo. Jesucristo, ¿es este el deseo que yo tengo de distraerme para no mirar profundamente, ir más profundo a ver cuál es la raíz de ese deseo? We can hear his answer. Y podemos escuchar su respuesta. So we can call it the B clue to look deeper. Y podemos llamarlo clue, como la señal de la abeja,
como la señal de la abeja que me está diciendo, mira más profundamente. Mhm. Thank you, Jesus, for helping us out. Thank you, Jesús, por ayudarnos en cada una de estas cosas. Further, he cherishes it, defends it, and is sometimes willing to sacrifice his life on its behalf. Ah, entonces estaba hablando del yo creado y dice, y aún más lo atesora, lo defiende y en ocasiones incluso se encuentra dispuesto a sacrificar su vida en nombre de ese yo falso. So here's the face of innocence like this. It's like there are all these bees buzzing, and it's innocent. It's not judging anything. Okay. We just want to see the play for what it is. Ok, entonces aquí es donde viene el juego de la inocencia. Vienen las abejas a hacer ruido y no es para juzgarlo, solo para observarlo. Observémoslo únicamente. Because when we catch the trick, we can go right to Jesus and we don't have to spend time with those bees buzzing. Porque cuando nos damos cuenta del truco, no queremos involucrarnos con él, sencillamente vamos directamente a Jesucristo para no involucrarnos con él. So you can just ask him, Jesus, when all these bees and all these thoughts are really buzzing, is this a cherished experience? Entonces le podemos preguntar a Jesucristo si cuando experimentamos todo ese ruido de abejas que me están distrayendo y están zumbando alrededor mío, ¿hay una parte de mí que disfruta de esto? And when all these thoughts are like flying and they seem to be hammering on me, is this a way, is it actually a defense to keep myself from looking at the truth? Entonces, estos pensamientos como abejas tratando de picarme que se acercan tanto, yo puedo reconocer que es una distracción para mirar más profundamente. See, the whole play of the ego depends on us pretending like we don't know that we created all those bees stinging and buzzing in our heads. Porque todo el juego y toda la trama del ego depende de que nosotros no identifiquemos, de que nosotros mismos creamos estas abejas y esos pensamientos que vienen a atacarnos. That's why we need the great therapist Jesus to tell us. Por eso es que necesitamos al mejor psicoterapeuta de todos, a Jesús. For he regards it as himself. Pues lo considera su propio ser. So let's do the test on that and say, Jesus, do I regard all these bees buzzing and all this noise as myself? Entonces, pasémoslo por el test y preguntémosle a Jesús, Jesús, ¿realmente yo considero esos pensamientos como las abejas que hacen tanto ruido, lo considero mi propio ser? See, what happens is we have a little wedding ceremony inside where we marry, get wedded to the concept that we have of ourselves and say, that is me. Y lo que pasa es que tenemos una ceremonia en matrimonio dentro de nosotros donde tenemos dos conceptos que los unimos y decimos, eso que yo percibo de mí, eso soy yo. This self he sees as being acted on, reacting to external forces as they demand, and helpless miss the power of the world. Lo ve como algo que se afecta, que reacciona a fuerzas externas según ellas lo requieren y que se encuentra indefenso en medio del poder del mundo. And, he's reminding me of Katrina, actually. Y de hecho me está recordando del huracán Caterina. Because I grew up in New Orleans. Porque yo nací en New Orleans. So it was New Orleans was kind of like a personal place. Entonces, ese lugar donde sucedió este huracán era un lugar personal, es personal para ella. My home, see, my home. Mi casa, mi hogar. And so when the levees broke and I'm watching it on TV.
cuando las esclusas se rompieron y estoy viendo por televisión lo que sucede en el desastre aquel. This is a super duper play in consciousness here he's showing me. Este es un juego en la conciencia que es súper extraordinario, me está diciendo. I'm thinking now all the drama because one of my brothers, you know, they're loading up their car. Most of the family, a lot of my family is in New Orleans. Porque estoy recordando nuevamente el drama que fue vivido, porque la mayoría de mis hermanos, la mayoría de mi familia estaban todos o están en Nueva Orleans. And I'm calling them, get out, leave, 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 because I'm up in Wisconsin at the time. Y porque yo los estoy llamando para decirles salgan de allá, salgan pronto, porque yo estoy en Wisconsin, en esa época estaba en Wisconsin. And he's showing me, Jesus showing me right now all the relishing of that drama. Y Jesús me está mostrando todo el placer dentro de ese drama. You know, and just watching the bodies floating in the water and the flood waters going up on my hometown. Y viendo cómo el agua sube el nivel y los cuerpos y las cosas flotando en el agua. And my brother calling me saying, "Kay, I think my house is getting flooded." Y mi hermano llamándome y diciéndome, creo que mi casa se inundó. And I'm telling him, "No, I think it's going to be fine." Y yo diciéndole, no, yo creo que va a estar bien. And he had 2 houses flooded, actually. Y él tuvo 2 casas que se inundaron completamente. You know, but I can see that Jesus is showing me, you know, those kinds of experiences, we really have to be with Jesus on to see how much that drama is really, really relished in the mind as an experience. Pero entonces realmente tenemos que estar con la mente de Jesucristo para poder observar y ver el grado de disfrute que podemos tener en ese tipo de pensamientos. And the ego is going to be going, this is really terrible. Do something about this. Something has to be done. Bust those people out of there. I can remember thinking that. Y el ego que me estaba diciendo, no, esto es terrible, esto es horrible, tienes que hacer algo, tienes que llamar para sacarlos de allá. No, he's showing me directly now all the relishing that was in that experiencing, just relishing the whole little cycle in the mind. Y ahora él me puede mostrar esa pequeña dosis de gozo, satisfacción que tenía dentro de esa experiencia. But you see, that's how quickly, because when he reinterprets it and we just really see it as a play in consciousness, so much love comes when you're free of that relishing. We really see it for what it is. Entonces, pero pasa tan rápido todo esto, sin embargo, cuando lo podemos observar nuevamente y podemos como volver a reactivar, a verlo nuevamente, vemos la libertad que existe al ver que existía un grado de placer en esos pensamientos. You know, and I can remember feeling like I was going to bounce off the walls, you know, because like from watching all those videos that kept coming. But then it's like you can just see that it's magnetic. Consciousness loves it. It's crack cocaine. Lo que se refiere a ella es ese grado de penetración en esa historia. Y ella decía que quería casi que ir de un lugar a otro en su casa y lo real que todo esto sucedía y lo metida que estaba dentro de la película. But the speed of the retranslation, just sitting here and having him show me, just like we were doing on the movie today, where he just shows you the whole thing and lays it out for you. It's instant freedom from those some beings would call that post-traumatic stress syndrome. Y ver el grado de liberación después al poder ver toda la película sucediendo junta. Y algunas personas están dentro de algo que se llama un evento postraumático. It's a decision to deny infinite love is here. Es la decisión de negar que el amor infinito está aquí. And to see it so clearly with Jesus, like the love that gets released when we just look directly at the relishing is just off the charts. Y verlo directamente con Jesucristo. And that's how quick it can be. Just like this whole conversation, he shows me the whole thing. Here's how you relished it. Da, 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 da.
Y es así de rápido, entonces asunto y ya listo, sale. So it doesn't leave its little footprint in consciousness. No deja esa huella, esa impresión en la conciencia, porque es muy rápido. Because the play of consciousness, if you notice, it loves to run little movies of past events and relive them and try to change them. And if this was better, you see the little play there that likes to play that game. Porque la conciencia a veces quiere jugar ese juego de volver al pasado y recordar y entonces ajustar y cómo hubiese sido, y es un juego de nunca terminar. It's all love just playing, but it's going to hurt if we don't admit we're making that experience happen. Es de hecho una experiencia amorosa, pero resulta en algo doloroso si no nos damos cuenta que nosotros somos los que estamos experimentando, queremos experimentar esto. But I'll just go with you. I know what his answer is going to be now. After we've worked for a while, we already know what his answer is going to be, but I'm going to make sure I'm really clear on this Katrina thing, that it's all cleared out. And so, yeah. Entonces, yo ya sé lo que me va a decir Jesucristo, sin embargo, voy a reconfirmar con él acerca de la historia de Katrina, el huracán de Katrina, lo que les contaba en este momento. And then, yeah, and I can hear him already telling me, okay, you're clear on that. It's cleared. That's so much happiness. Y, y dice, yo ya tengo tanta claridad en eso. De hecho, le escucho que me dice, está limpio, está absolutamente claro. Hay mucha felicidad ahí. Washed clean. Está lavado y limpio, con claridad. Limpio. Limpio. So in that whole experience, he can show, he'll show you where you feel like you're just relishing the being acted on. See, by something I saw, and then relishing being acted on by that vision of Katrina. Entonces, viendo lo que está sucediendo y observando esa sensación de estar siendo activado por algo que está sucediendo. Reacting to the external voices, forces as they demand. What are you reading? I'm reading the last sentence of 3. Ah, ok. Lo veo como algo que se afecta, que reacciona a fuerzas externas según ellas lo requieren. It's like, oh, go ahead. Y que se encuentra indefenso en medio del poder del mundo. Like, why don't they bust those people out of the Superdome? Como, ¿y por qué no sacan a esta gente rápido del estadio? Some buses. And feeling helpless, that feeling of helplessness, is those it just shows that water coming over the levee system and just flooding. Y sintiendo esa impotencia cuando el agua pasa la barrera de contención y empieza a inundar todo. And let's go ahead and throw in the family ancestry, being in New Orleans for 300 years. Entonces metamos la historia de mis ancestros y pensar que hemos estado ahí por 300 años. See, now home is wherever I go, Ahora, mi hogar es el lugar donde yo me encuentre. Home is where you are now. El hogar es donde tú estás en este momento. These are like concepts, the concept of the city of New Orleans. Era solo un concepto, el concepto de New Orleans. The concept of the K that was born across the bridge from New Orleans, the Crescent City. El concepto de lugar que se atravesaba en el puente en New Orleans. But the only way to actually see that on the screen and react to it is to have a self-concept. Y la única forma de ver esto es haciendo la autoobservación.
And we can start to notice it as we clear these desires. You'll notice the reactivity to what you're watching on the screen just fades away. Oh, say that again. So you'll notice, I mean, I'll just say it for me. Have noticed that as the desires are cleared with Jesus, the reactivity to what I'm seeing on the screen falls away. Ok, entonces ella dice, bueno, voy a hablar por mí, ¿no? Pero yo noto como al haber hecho la evaluación de ese tipo de cosas, la reacción que yo tengo a los eventos desaparece. It's like you might express something, but there's no, I can't even explain, there's no investment in it per se. There's just no oomph to it, the way the ego would call it. Es como que estás observando algo, pero no me estoy vinculando en eso, ese algo no me está afectando, que es lo que el ego pretende. I guess you would say there's just no self-concept stickiness to it. No hay un autoconcepto que se me pegue. And then it just kind of goes by, and it's not, in the past I would spend 3 or 4 days, analyzing the whole thing and trying to come up with a whole new set of thoughts that would work better together. Claro, en el pasado yo utilizaba mucho tiempo, 3, 4 días tratando de pensar un nuevo patrón de pensamiento y cambiar un pensamiento por otro. And now it's just sort of, okay, Jesus, do I need to spend any mind time on that? Y ahora solo le pregunto, bueno, Jesús, si tú quieres que yo invierta algo de tiempo en esto, y él solo me dice. And, like if it's no, then no and go. Sí, y si es no, entonces es no y sigamos adelante. Okay, so psychotherapy then must restore to his awareness the ability to make his own decisions. La psicoterapia entonces debe restablecer a su conciencia la habilidad para tomar sus propias decisiones. Okay, so that's deep. Eso es profundo. So a lot of times you'll hear in the play of consciousness complaining, I want to make my own decisions. Entonces en el plano de conciencia, tú puedes escuchar cuando te dice, yo quiero tomar mis propias decisiones. Oh man, that's deep. Eso es bien profundo. You already know where I'm going with that. But it's really to pretend like we have no decision to make in this and everything's being done to us. Es casi que pretender que no tenemos decisión en esto y que se nos hace a nosotros, somos las víctimas de esto. So the ego is complaining about making decisions when it's really a pretend like we cannot make the decision to be holy, to cease being unholy. El ego entonces está tratando de tomar decisiones cuando la decisión realmente es que nosotros no podemos dejar de pretender que no somos completos, santos y completos. God, that is so common. And I can see that just the ego, I'm not making decisions. I need to make decisions like that. It'll demand it. Y es tan común el encontrar, yo no estoy tomando decisiones, yo debo tomar decisiones. Es muy común encontrarlo. But you can see under that is the argument to keep the decision to deny love. Pero debajo de eso se puede encontrar la decisión de negar o negarse al amor. Infinite light is just what it is. It doesn't need to make any kind of decisions like that. La luz infinita es lo que es y no necesita tomar decisiones como esas. The only decision we can make is to cease to deny that we have no decisions to make. La única decisión que realmente tenemos que tomar es el desistir, la negación de que no tenemos ninguna decisión que hacer. See that light's not making any decisions whatsoever. La luz no está tomando ninguna decisión en este momento.
Hmm. en absoluto. He must be willing to reverse his thinking and to understand that what he thought projected its effects on him were made by his projections on the world. Debe disponerse a revertir su pensamiento y a entender que aquello que él creyó que proyectaba sus efectos sobre él era fabricado por sus propias proyecciones sobre el mundo. Yeah, that's really the only way this can be reversed. Esta es la única forma que esto puede ser revertido. The willingness to reverse our thinking. La voluntad, tener la voluntad de revertir nuestro pensamiento. The world he sees does therefore not exist. I'm sorry, sound was cut. The world he sees does therefore not exist. Por lo tanto, el mundo que ve no existe. So we go from thinking the world exists to knowing that it's impossible for it to exist. Entonces vamos del pensamiento de que el mundo no existe a la certeza de que el mundo no existe. And every argument that arises is the argument not to see that the world does not exist. Y cada argumento que tenemos es el argumento de negar que el mundo no existe. Until this is at least in part accepted, the patient cannot see himself as really capable of making decisions. Hasta que eso se acepte, al menos en parte, el paciente no puede verse a sí mismo como realmente capaz de tomar decisiones. So Jesus is talking about a different decision here. Jesús está hablando de una decisión distinta aquí. See, the ego makes decisions like which bus to take, an important decision. El ego, mire, el ego toma decisiones como esta, ¿qué bus vamos a tomar? Importante decisión. But that's masking the decision to experience the world. Pero eso es escondiendo la experiencia, el deseo de experimentar el mundo. So Jesus is really teaching us how to make real decisions. Jesús nos está enseñando cómo tomar decisiones verdaderas. And he will fight against his freedom because he thinks that it is slavery. Y luchará contra su libertad por creer que se trata de su esclavitud. Okay, so in the spirit of getting it straight from Jesus, En el espíritu de llevar la información directamente desde Jesucristo. Jesus, do I think that my freedom is slavery, with God is slavery? Jesús, yo creo que mi libertad es esclavitud, esclavitud en el Señor, en Jesús, en Dios. So that's how it fights against the idea of slavery. Like in the world, you're going to have slaves, or I feel like a slave, you're making me a slave. That's because it cherishes slavery, the experience, rather than the freedom of God. Entonces se empieza a sentir y hablar acerca de la esclavitud. Mira, sabes que lo que pasa es que tú me vas a hacer esclavo y lo que pasa es que como esclavo como en el mundo, y detrás de eso lo que hay es una negación de la libertad. And this is where we really have to catch what's coming out of our mouths. Y ahí es donde realmente tenemos que observar y capturar lo que estamos diciendo, lo que evocamos a través de la palabra. And he's helping us catch the ego code.
y nos está ayudando al darnos el código, al descifrar el código que utiliza el ego. You know, ego go, I feel like a slave. Y el ego dice, yo me siento como un esclavo. I feel like you're forcing me to do something. Yo siento como que me estás forzando a hacer algo. So we have to look at each of those and go, whenever the ego is saying, I feel like a slave, Y entonces cuando el ego diga, yo me siento como un esclavo, Jesus's therapy program is, I desire an experience of feeling like a slave. la terapia de Jesucristo dice, yo estoy experimentando el deseo de experimentar ser un esclavo. Jesus, do I desire an experience of feeling like a slave? And we ask him. Jesús, yo deseo la experiencia de sentirme como un esclavo y le preguntamos a él. So it's going directly to the underlying cause of the experience of slavery and taking the ownership back as a decision to deny light. Entonces me voy a la más profundo de la experiencia de sentirme como esclavo a buscar la razón por la cual me quiero sentir So esclavo. we're admitting the decision for the experience, and then we can ask for a miracle. Entonces nosotros estamos profundizando en esa experiencia y después de que la deshacemos, vamos a pedir por un milagro. So if you have one twinge on fight against his freedom because he thinks that it's slavery, that's a really good one to join with Mighty's on and go really deep with to clear the desire for the experience of slavery. Entonces, si tú sientes la sensación más pequeña de sentir que estás siendo esclavizado, ese es el momento donde tú puedes unirte con tu hermano poderoso y poner eso en Jesucristo para explorar qué hay debajo de ese pensamiento. And to really see where we think God's trying to enslave us rather than show us that we're free. Y ver de dónde es que viene ese deseo de ver las cosas como que Dios me quiere hacer esclavo a cambio de que Él me está liberando. And that we avoid light because the only way consciousness can exist is to point downward into the dream bubble and make the light the bad guy. The only way that, say that again because the concept. The only way that consciousness can exist. Yeah, okay. La única forma de que la conciencia exista es, digamos, hacemos que la luz penetre a la oscuridad, pero entonces hacemos a la luz el malo de la ecuación. So we have to feel like the light is sacrifice. We have to feel like the light is going to enslave us. We have to feel like the light is terrifying. Entonces tenemos que sentir que la luz nos hace esclavos, que es difícil, y todos los adjetivos que le podemos poner de negativos. So we had to give ourselves a snow job. Is that a word, Walter? It must be a Midwestern thing. Is that like this? Yeah. Snow job. We have to whitewash. Do they use that one? We have to do a cover over. Tenemos que, el concepto es que tenemos que limpiar, tenemos que hacer algo nuevamente, tenemos que recrearnos. And it was such a great symbol today's movie where they had this guy on a horse that was all red. Y fue muy interesante hoy en una película que vimos donde tenían a una figura en un caballo, un hombre en un caballo, y era todo rojo. And the devil, he was like the devil coming to get you. Representaba la maldad que venía a cogerte.
And that's the way we have to play in consciousness to make the devil come toward us, to keep us from looking to see that the light isn't coming anywhere. It's already here. Y eso es lo que tenemos que hacer, dejar que la conciencia permita que venga esa sensación de maldad o el demonio mismo y ver que la luz no está en ningún lado. ¿Por qué? Porque la luz está conmigo, está dentro de mí. The only way that red horse could appear, the devil can appear, is if we desire it. La única forma que ese caballero con su caballo rojo que aparezca, o el demonio que aparezca, es si nosotros deseamos tener esa experiencia. Yet Jesus will transform looking at that devil, and it'll be no different than looking at a grain of sand. Y Jesús coge esa experiencia de ver a ese caballero en su caballo rojo, al demonio mismo y sería nada más como ver un grano de arena de la playa. It's seen for the symbol of what it is. It's a symbol of an unhealed part of the mind. Realmente lo que simboliza es la mente no sanada. Eso es lo que simboliza. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Walter. Thank you, Kay. Thank you, beloved brothers and sisters, for coming for the visit. Gracias a todos por estar aquí y por su presencia con nosotros. Thank you, Jesus, for straightening me out on Katrina. Gracias, Jesús, por corregir mis pensamientos sobre el huracán Catarina. He's telling me he'll do the same thing on the coronavirus, anybody who asks. Me está diciendo que lo mismo va a hacer para el coronavirus, que cualquiera que pregunte también va a hacer lo mismo. Straight up. Hacia arriba siempre. Adios. Chao.